जय जगन्नाथ। आज हूँ 5 सेप्टेम्बर शुक्रवार सकाळर टॉप करेन्ट अफेयर्स ओडिया भाषा रे समस्त ओडिशावासी प्रत्येक ओडिशार कॉम्पिटिटिव पई प्रिपरेशन होउथिबा छात्र छात्री माननक पई मु सूर्यनारायण पाणिग्राही नहीं आछि। आज बहुत गुड़े इंपोर्टाट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होइछि। ए पॉइंट गुड़ाक आपण माने जानिबा निहाती दरकार। आपणकर आगामी प्रत्येक एग्जाम पई भेरी भेरी इंपोर्टाट। वीडियो स्टार्ट करिबा, वीडियो को शेष जाई देखिबे। आजिर प्रथम इवेंट खनिज पुनः चक्रण पई सरकार 1500 कोटी योजना को अनुमोदन करिसेंती। डिटेल ले जानिबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण खनिज पुनः चक्रण पई भारतर क्षमता विकास पई 1500 कोटीर प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे एक प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेप को अनुमोदन करिसेंती। एही पदक्षेप जातीय गुरुत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM अधीन रे आसे एवं जोगाण श्रृंखला को स्थिरता को सुदृढ़ करिबा, आमदानी निर्भरशीलता को ह्रास करिबा एवं ई वर्ज्य एवं बैटरी स्क्रैप भली द्वितीय उत्सरू गुरुत्वपूर्ण खनिज उत्पादन पई घरोई क्षमता निर्माण करिया पई उद्दिष्ट। मने रखिबे, भेरी इंपोर्टाट। आगु को बढ़िबा। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट आपण माने समस्ते जानिबा निहाती दरकार। महाराष्ट्र घरोई क्षेत्र में अधिक कार्य घंटा को मंजूरी देछि। डिटेल ले जानिबा। बहुत बड़ इवेंट। महाराष्ट्र कैबिनेट श्रम आईन रे संशोधन को अनुमोदन करिछि, जहाँ द्वारा घरोई क्षेत्र में कर्मचारी दैनिक कार्य घंटा 9 रु 10 घंटा एवं शिल्प क्षेत्र में इंडस्ट्रियल सेक्टर रे 12 घंटा पर्यंत वृद्धि करा जाई परिबो, जहार लक्ष्य होउछि निवेशक को आकर्षित करिबा, नियुक्ति सृष्टि करिबा एवं श्रमिकंक अधिकार को सुनिश्चित करिबा। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं त्रिपुरा श्रम संस्कार सहित राज्य को समन्वित करी कारखाना आईन 1948 एवं महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान आईन 2000 संशोधन रे संशोधन कराजिबो। मने रखिबे, बहुत बड़ इवेंट। वर्तमान प्राइवेट सेक्टर रे वर्किंग आवर को महाराष्ट्र सरकार मध्य वृद्धि करिसेंती। भेरी इंपोर्टाट। आगु बढ़िबा। एटा आउ गोटे बड़ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। लिवरपूल रे विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप आरंभ होइछि। डिटेल ले जानिबा। बहुत बड़ इंटरनेशनल इवेंट। डिटेल ले जानिबा। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप यूके रो लिवरपूल रे आरंभ हेउछि, जहा नवगठित परिचालना संस्था विश्व बॉक्सिंग रो तत्वावधान रे प्रथम संस्करण। प्रथम थर पई एही इवेंट पुरुष एवं महिला उभय प्रतियोगिता एकाठी अनुष्ठित हब, जहा एहाकु एक ऐतिहासिक संस्करण करिब। भारत 2023 रु एहार दृढ़ प्रदर्शन को पुनरावृत्ति करने लक्ष्य रे अभिज्ञ चैंपियन एवं नूतन प्रतिभांक मिश्रण सहित टूर्नामेंट रे प्रवेश करुछि। मने रखिबे, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप यूनाइटेड किंगडम रो लिवरपूल रे 2025 रो आर संस्करण आरंभ होउछि। भेरी इंपोर्टेंट। बहुत बड़ स्पोर्ट्स इवेंट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। लगातार सप्तम वर्ष पाई NIRF रैंकिंग रे IIT मद्रास टॉप करिछि। डिटेल ले जानिबा। बहुत बड़ इवेंट। शिक्षा मंत्रालय द्वारा सेप्टेम्बर 4 तारिख रे प्रकाशित नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 घोषणा करा जाइछि। पुणी थरे IIT मद्रास को भारतर अग्रणी शिक्षानुष्ठान भावरे पुनः निर्माण करिछि। लगातार सप्तम वर्ष पई IIT मद्रास सामग्रिक वर्गर शीर्ष स्थान हासिल करिछि। या परे द्वितीय स्थान रे भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु एवं IIT मुंबई द्वितीय स्थान मिलित भावरे अधिकार करिसंती। रैंकिंग रो दशम संस्करण रे इंजीनियरिंग, परिचालना, आईन, औषध, कृषि, गवेषणा एवं स्थायी विकास समेत 17टी वर्गर उत्कर्षता को उज्ज्वलता प्रदान करा जाइछि। मन रखिबे, एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। एवं मीडिया रे चर्चा रे अछि GST। ता डिटेल जानिबा। GST रो फुल फॉर्म होउछि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सामग्री एवं सेवा टिकस। GST भारतर इतिहासर सबुठारु बड़ टिकस संस्कार मध्यरु गोटिए। यह बहुविध परोक्ष टिकस को एककीकृत टिकस सहित बदलाइथिला, जहाँ व्यवसाय एवं ग्राहकंक पई सहज करिथिला। जीएसटी रो प्रचलन करिबा पई अनेक संविधानिक परिवर्तन करा जाइथिला,
ଯାହା 101ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2016ରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜିଏସ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ ତିଆରି କରିବାରେ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜିଏସ୍ଟିର ନୂଆ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ତାକୁ ଡିଟେଲରେ ସହ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ ୟୁପିଏସ୍ସି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ୟୁପିଏସ୍ସି ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସିଓଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ୟୁପିଏସ୍ସି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ପିଏସ୍ସି ଉଭୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସର ଭଣ୍ଡାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତର ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ୟୁପିଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର 27ଟି ରାଜ୍ୟ ପିଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ମିତ୍ତଲ ୟୁଏଇ ପାଇଁ ଭାରତର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। 1998 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ସୁଧୀରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୟୁଏଇର ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏବଂ କତାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ମିତ୍ତଲ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ସହିତ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକାରୀ ୟୁଏଇ 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 2024 ଆବୁଧାବିରେ ବିଏପିଏସ୍ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମେତ ଭାରତ ୟୁଏଇ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଦୀପକ ମିତ୍ତଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଏଇରେ ଭାରତର ଆମ୍ବାସେଡର ବନୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଜାପାନ ମିଳିତ କ୍ରେଡିଟ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ଧାରା 6.2 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ଏକ ମିଳିତ କ୍ରେଡିଟ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଜେସିଏମ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାର୍ବନ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସବୁଜ ନିବେଶକକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ନବସୃଜନ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଚୀନର ବିରଳ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତକୁ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ 15% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ଏପ୍ରିଲ ଜୁନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026ରେ ଭାରତର ଏଫ୍ଡିଆଇ 15% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 18.62 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଶୁଳ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକାରୁ 5.61 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପ୍ରବାହ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇକ୍ୱିଟି ଏବଂ ପୁନଃ ନିବେଶିତ ଆୟ ସମେତ ମୋଟ ଏଫ୍ଡିଆଇ 25.2 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶୀର୍ଷ ନିବେଶକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା, ସିଙ୍ଗାପୁର, ମରିସସ୍ ଏବଂ ସାଇପ୍ରସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର ସେବା, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି। ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ। ସରକାରଙ୍କ ନିବେଶକ ଅନୁକୂଳ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 100% ଏଫ୍ଡିଆଇ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରୁଟ୍ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। यार पीडीएफ आपण मानू आमर टेलीग्राम चैनल मिलଯିବ। डेस्क्रिप्शन लिंक अच्छी टेलीग्राम सहित जोड़ी होइजिबे। आ वीडियो केमिति लागिला आपणकर मतामत कमेंट माध्यम रे जणैबे। वीडियो को लाइक करिवे, समस्त सांगसाथी प्रत्येक ओडिशार छात्र छात्री पाखकू शेयर करिवे। नुआ थिले वर्ल्ड अफेयर मधु जीके ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करिवे। सबुदिन इंपोर्टेंट जीके, करेंट अफेयर, स्पोर्ट्स अफेयर, वर्ल्ड अफेयर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज नोटिफिकेशन आपन को एठारे मिलता है। वीडियो देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।